ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسيب جلب باون يتلين الله سبحانه وتعالى جل أين العالم محمد صلى الله عليه وسلم هري إن أرتكل إن شاء الله درس من يوتي له حق في متن الأحضري. هري إن شاء الله هذا درس من نيابو باون كرم كوجون هادي غدي ولي غدي بيجي عندنا هذا بيجي ده إن شاء الله. هاري كارو ساكت دون درادة كونغو دي مندي وني دغون تاكو يجول دون دو واتا كالا غولال إمور دي غولة هارو أولانداكي ما دونغو أندا هون وني نياوري الله إدن غولة دون. نعم يتو دي مثال إن مثلا غوتو سفالا ما ييدي ويحي أولاندو يهيو بين كو فندو كو هونو بورتا مارسدي كو هونو دوا سودي كو هونو فوتورتو pigi ni fuɓɓalanto aw ko wala ɗum no reɗɗiɗi noon fi yo jawdi makko ndi yo daɗɗo haɗandi bonani o lanndo atiɓe ɓe wonɗo ɗon ko wona noon kadi dewal makko ngal anda ko ngal o landoyte inchallah yeeso Allah honno waɗiri ngal si ngal moƴƴi haare piiji makko ɗi moƴƴi si boni haare moƴƴi boni ɗon o duwaka wadde goɗɗum sina haare kankadi o landike jomiraɓe gande e ɗum ɗon yaqul llahu subhanahu wa taala fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. lande jomiraɓe gande ɓen si tawi on anda joni kala ko wonne anda ñawore mum taw wota waɗu ɗo ya andu ñawore mum ɗen honno andita ñawore mum ɗen ko ya lando karama ko ɓen inchallah ɓe haalnama ñawore ɗen jokka noon kadi wonini wa yas'ala al ulamaa wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ɗon noon ko qaydu muhim o lando jomiraɓe gande ɓen o landoɓe ngal nde ñawore ɗo walla ngal kuugal ɗo ko est ce que ngal duwa waɗede ka ngal duwa ka waɗede ka ko honno duwa waɗirede ɓe haalnamo kono ko homɓe kadi o duwa landade ko homɓe duwa ñentinde ko ɓen jokkuɓe ɓe anda ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jokki. kala mo anda noon jokka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray oɗon na ya landamo fiyon nu golle makko ɗen haray nayi fos. nelaɗo sallllahu alih w sallam man ahdatha fi amrina haha ma laysa minhu fa warad. kala ko goɗɗo waɗe ɗe ka dina ɗo ko anɗa tawaka yamiroɗe allah subhanahu wa taala tawaka yamiroɗe nelaɗo haɗa ɗum ɗon ko yilteteɗe mum. awa il faut si tawi goɗɗo no faala wadde ko honɗum koyo waɗu gollal ngal no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama yamiri ngal noon holli noon no waɗite ɗum noon ko homɓe wawatamo haali ɗum ko ɓen kadi karamo koɓe ɓe anda ɓe jokki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jokki lawol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. awa il faut o lando ha o anda o lando kadi karamo koɓe ɓe anda no hoola ɓeɗo kadi ɓe jokki nelaɗo sallllahu alih w sallam. alladina yadulluna ala taati llahi wa yuhadhiruna min ittibai lcheitani wala yarda li nafsihi ma radiyahu almuflisun. woɓen ɓe anda karamo koɓe anda ɓe holla lawol allah subhanahu wa taala ɗoftogol allah subhanahu wa taala ɓe hatta e keeriɗi allah subhanahu wa taala kerni ɗin mo anda neɗɗo on duwaka feƴƴude ɗiɗon ɓe hatta ɗon ɓe haɗa kadi ɓe rentina jokkugol lawol cheytan. ɓe cheytan kanko ko noon so rewrima ɗo ya waɗa ko boni ko laaɓi a salike mo rewde mo honɗum e nder dina ma kam wona ya ɓeydu ɗum ɗo ya accu ɗum ɗo ya waɗinni ha ɓeyɗa ko anda tawano ko e dina kam. te ɓeydugol e dina kan no wawi o ɗoytugol e dina kan goɗɗo si ɓeydi e dina kan tum no wawi o ɗoytugi ɗon ɓeydena sallllahu alayhi wa sallam ko hajjatul wada on aya ɗon ko jippi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimati wa raditu lakum l islama dina. awa ɗon dina kan timmi si tawi noon dina kan timmi an a ari a ƴetti goɗɗum a ɓeydi toon ko ɗum holliri awa nelaɗo suuɗi en goɗɗum. joni noon allah no ƴettannomo garanti allah no haalano honno la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko haalen kadi ko qur'an alyawma akmaltu lakum dinakum awa ɓeydugol goɗɗum ko dina ɗum holliri awa nelaɗo suuɗi goɗɗum ko dina te ɗum ɗon haare no hulɓini ko ɗum waɗi neɗɗon ɗo yo waɗu goɗɗum koyo lando kadi al ulama o rabbaniin ɓe annda ko huruɓe allah ha pare kadi ko jokkuɓe sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam taw na kala boye o
landoto ɓay haɗa dina kan ko ɗum ɗo yewtoto piiji makko ɗin fof ñande yawmal qiyama il faut awo ɗaɓɓata no laaɓi noon walla no dandirta jawdi makko ni walla ɓiɓɓe makko ɓen walla goɗɗum fiyo yanu woto yanu ko boni ko noon kada dowa dandide dina makko kan haɗa ka yanali ko boni ganduɓe men ɗa ɓe hartume fi lawol cheytane ɓay cheytane ko woni golle makko ɗen fof ko jokkugol bani adama ndaara ko honno liɓirtamo kanko ko ɗum tum ko jokkugol bani adama ndaara ko honno liɓirtamo ha tawa natta aljanna joni so ari so andi oɗo watta ko boni ko laawi poyi o watta ɗum ɗo o naara mo subhaji one wat ɗum ɗo joni sa waɗi ɗum ɗo fof koye jantogol inde Allah kono hin ko jantogol inde Allah kono hay so woni ko jantogol inde kono nelaɗo waɗirani noon wota waɗi sinano nelaɗo waɗiri noon kono innugol ɗum ɗo fof ko gotum sa jantike inde Allah bimɓi wo walla kiike walla fof ko gotum non non koya ndaaro ko honno nelaɗo jantori inde Allah subhanahu wa taala jantoroɗa an kadi inde Allah wo hay kadi jaɓanali hoore makko ko homɓe ko ɓenteɓe almuflis nane hande ni hono muflis woni mo anda o aray taw mo mari juldeje mo mari korka mo mari zakka kono ko honɗum o ari o yenni oɗo o pii oɗo o ñaami mbuuɗi oɗo o tooñi oɗo o waɗi piiƴi ɗin fof joni no yawmal qiyam ɓeɗon fof are wullito ɓay nen ñande sattade anda kala doge goɗɗo yawma yafirru lmar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni kala neɗɗo doge so goɗɗo yi noon ha dogi baabe mum dogi nene mum dogi ɓeyngu mum dogi ɓiɓɓe mum haade ɗon ndeñande ande ndeñande koko hulɓini ɗon haala presque goɗɗo ino mi accani oɗo mi yafanike oɗo haade kala ara wullito fiye heeɓu kañum kadi ko moƴƴi ko anda wawe futorade yiite ngen naata aljanna joni o muflis ɗon no ardi tawi mo wondi e korka mo wondi e julde mo wondi e zakkat mo wondi e piiji ɗin fof kono ko honɗum bonnanimo ɗum ɗon ko pii oɗo o tooñi oɗo o ñaami mbuuɗi oɗo o waɗi oɗo ɗum ɗo o waɗi oɗo ɗum ɗo tawi joni noon il faut ɓe ƴetta e ɗin baraji makko ɓe jonna ɓeya so yehi noon ha baraji makko ɗin lanni o luttira hay fuy ɓetto ha joni o gaynali yoɓude ɓe jogani ɓen ɓe ƴetta ko boneji ɓettoɗen ɓe bugo e dow makko on tuma o bugue ko yiite wal iyasu billah awa yo neɗɗo on rento ɗum haɗo jaɓanali ɗum ɗo ɓay ko ɗum ɗo ni wala yarda li nafsihi ma radiyahu lmuflisuna alladina daat a'maruhum fi gayri taatillah faya hasratahum wa ya tula bukaihim yawma alqiyama wo ɗum ɗum fof ko perdi ko gullugol ɗe andanɗa nafata ñande yawmal qiyama ɓay nde ñande nisugol nafata nde ñande kadi ruttugol ala kono wayi tun ko sa waɗi examen kono lawol gotol ala deuxiéme tour ala ɗum ɗo sa perdi ɗon tun haray a perdi oneni wa nasalu llah subhanahu an yuwaffiqana littibai sunnati nabiyina wa shafiina muhammad sallllahu alayhi wa sallam on to min tori allah subhanahu wa taala yo wallen ha wawen jokkude sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay goɗɗon kala ko gowawi gollude o jokkali sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo andu haray golle makko ɗen ha joni no ɗutti joni en tori allah subhanahu wa taala yo allah hawrindin e wawugol jokkugol sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗira dina kan ko honno woni si woni tun en jokki sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam en tampata sunna nelaɗo ɗum so en jokkimo tun en tampata so yini noon en ɓeyde piiji en waɗe goɗɗum go en tampe ɓay en ɓuura andude allah hoore makko en ɓuura kadi andude nelaɗon allah subahana taala en ɓuura holde nelaɗo allah awa ko nelaɗo waɗi kon hatten ɗon ko nelaɗo waɗi kon ɓay kanko ari fi jannu kamɓe ari jannugol en ko honno rewiten allah subhanahu wa taala en wata andude honno rewitoɗen allah subhanahu wa taala sina laawol ngol no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rewi awa joni il faut rewen ɗon torɗen allah subhanahu wa taala yo allah newnan en wawen jokkugol ngol laawol ha wawen rewde allah subhanahu wa taala ala basira ɗum ɗo fof noon haɗi ko muqaddima ko anda karmo ko jon addi ɗum ɗo ɗo yo fuɗɗo deftere ndin ɗum ɗo fof haɗi ko addugol tun nasiha e waajogol e leɓɓinalngol yimɓe koɓe duwa rentade e koɓe duwa jokkude ɗo yo fuɗɗono noon e yewtugol e deftere nden kono waɗi o ini faslun fi tahara ay addi noon damal fi laaɓal ɓay kadi laaɓankol fof laaɓal dewe buy no yowiti e laaɓal ko ɗum waɗi ɗo yo fuɗɗo e dewe ɗen o fuɗɗo tawe laaɓal ngal anda laaɓal ngal laaɓa taw si wawa noon wadde dewe ɗen on to mo fuɗɗori babu attahara woni attaharatu qismani taharatu hadathin wa taharatu khabathin wala yasihu ljamiu illa bilmai attahir wo laaɓal ko ɗiɗi imma laaɓal tayre ma laaɓal soɓe imma laaɓal tayre ma ɗum laaɓal soɓe laaɓal tayre noon ɗum ɗon e laaɓal soɓe fof kadi sellata sina e ndiyan laaɓuɗan ko anda ko ndiyan laaɓuɗan gollitirta
ha wawa ittude ngal ɗum ɗon si wawa noon ittude barrage manda barnoma fiya wawa wadde dewal ngal on laaɓal noon kadi hadas oɗo no mari ko piiji tati imma ko anda ko laaɓal ko janal ko laaɓal janal landi o anda ko longal on tigui looto ɗum ɗon ko woni hon ɗum lootugol ɓandu makko ɗum fof e ndiyam ma ɗum tawi laaɓal hawrugal woni won ɗum ko anda no mari tere hertinaɗe ɗe anda so lootiɗe tun haare iwi ma ɗum laaɓal no anda ko leydi yankol si ndiyan ala o taamo o haare kadi ɗum ɗon yoni kono ko ɗum waɗi wala yasihhu aljami illa bilma'i tahiri lmutahhar ndiyan laaɓuɗan laɓɓinoɗan kono noon si ndiyan ala kadi no mari inchallah ko yewto ɗum inchallah en jangge ɗum kadi joni noon mo andi nden taw ko honɗum woni ɗan ndiyan ɗan ndiyan ne anda ko ndiyan laaɓuɗo laɓɓino wa huwa alladi lam yatagayyar lawnuhu aw ta'amuhu aw raihatuhu bima yufariquhu galiban kazayti wassamni waddasami kullihi walwasahi wassabuni walwasahi wa nahwihi wo ndiyan laaɓuɗan ko anda kala ko anda wonata e majjan ari naati e mum tawa sansali bargol ngol sansali dakamme on sansali no wayi noon couleur mum on haray ɗanɗo ko ndiyan laaɓuɗan kono kala ko anda tawaka e nder ndiyan ɗan naati nder toon bonni goɗɗum e ɗum ɗon tun haray ɗum ɗon ko ɗan ndiyan ɗon ndiyan inetake ndiyan tahir o inetake kadi ndiyan mutahhir ko ɗum waɗi o siti o haali e goɗɗi piiji ɗin wono nebban e fayi e kazalika kadi ko anda ko wonta leeɓi ko e leeɓi baali ɗin immorde e jaañe e ɗum ɗo ko si jooɗike dow jaañe ɗen ma ɗum e bawle ɗen ɗon ha ari tuuni ni ɗum ɗo ɓandu mum ɗum ɗon fof haray il faut loote si ɗum ɗon naati e nder ndiyan ɗan haray ɗan ndiyan ɗon wata wonde ndiyan laaɓuɗan ndiyan ɗan ɗon laaɓata ha paɗa ɗan wata laɓɓinde ndiyan laɓɓiɗo nan ɗan haray couleur majjan nan change aki haray taamu makko change aki woni dakame mum o haray kadi bargol ngol change aki joni so woni bargol ngol iwi tun haray holli ɗan ndiyan ɗon ngal woni ɗan ndiyan laaɓuɗan nda ndiyan kadi laɓɓinogol wakadali kadi o haali noon wona sabunde kadi si woni sabunde naati ha itti bargol ndiyan ɗan ɗon haray ɗan ndiyan ɗon kadi inetake ndiyan laaɓugol e kala tuundi si ari ha tawi joni anditata ndiyan ɗan ɗum ɗon fof haray ɗan ndiyan ɗon kontetake e ndiyan laaɓuɗan wala ba'sa biturabi walhamai walsabhati walhurri wa nahwihi wo kono noon ko woni wono jaare ma ɗum kori ko anda naatay e muɗum ɗum ɗum fof kadi haray baasi ala mum joni inchallah nde waɗa fasila seeɗa joni to mi anteno so ɓuuri ni seeɗa inchallah yiltoɗo en kadi e darsu men assalamu aleykum